Assalamualaikum kelas. Batinaan, explain tam pabalik. Bang ayan bay tapagdiskasan tam last meeting. Yan na, common difference. Okay? Me too guys. Ya, di ba? Ma-x values to kita mene-mene. Pene tamingga na PN. Ya kabilan tabanan values to. So bakit ta sure? Bang ya values beta pene to quadratic ya. Banan points itu to quadratic ya, di ba? Bakit ta sure? So, sulayan ta ko no ni substitute p to ni given function. So, yan f of x 1 ta, f of 0, di ba? Yeah, x n. So, equals, substitute ang pinaan, 0 square plus 1 equals 1. Kaya y tam 1. Okay? So, me 2, f of 1 na sub, me 2, equals 1 square, ang dabi mo ano, plus 1 equals 1 times 1 equals 1 plus 1 equals 2. Diba? Kaya y ta 2. Okay? So, me 2, f of 2, 2 square plus 1, 4 plus 1 equals 5. Okay? So, kaya 5y ta. So, palaw bilang, dalawa ro banang method na pag-solve mga banan nito. Okay? So, anda ta mi tuma common difference sigam. Bang ni-use eta no y2, di ba? Ni-use eta ka y2, dapat values y2 anda di ba? Oh, yan na mi madyata, di ba? Tanda binan 0 yan na mi 2 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5, di ba? So ito ya values y. Ni-use eta check ta bang common difference, no? Bang dalawa ya minus sigam ya la. Bang ni minus etam dalawa ya luas na. So tanda bidu sab dalawa ko lu. So ma first subay dalawa na sigam. Di ba? Check tam ya banan values to bay nga tam lang bakit am sure point nan bang quadratic ka iyan. So ni sure etam mag-use kita common difference method 2, di ba? Common difference method nan. So 1 minus 0, 1, 2 minus 1, 1, 3 minus 2, 1, 4 minus 3, 1, 5 minus 4, 1. Okay? Eli, bang news eta x values. Diba? Bang news eta x values. So, ito kita ma y values sa. Katunan tayo given points quadratic ya use ta sa y values. Di sini x. So bang ma-y values tanda bi me 2, di ba? Tanda bi me 2 ya values y nan 1 2 5 10 17 26. Yan na me 2. 1 2 5 7 10 17 26. So bang ma-y value yan use eta ma common difference mas first nga no difference gam mba magsandi ko lo sigam 1, di ba? Me 2 1 3 mba dalawa 5 7 9 mba dalawa. Okay lang. Okay do. Pero, dapat, pag mas second, nito na, second difference na, dapat dalawa na sigang. Diba? Dalawa na. So, tandabi, dalawa rin sab na. Dalawa rin. So, try ito, no? 3 minus 1, 2. 5 minus 3, 2. 7 minus 5, 2. 9 minus 7, 2. Diba? So, common difference. Sa tina, ya points ba ni pene-pene tatu or dependent values quadratic formula iya. Di ba? Ya given yes, but ya ba ni pene ang values. Okay? So, balikan ko, bang ka mag-use x, ma first dapat dalawa na sigam. Bang ka mag-use y, ma first kahit ba dalawa okay lang. Then ma second dapat dalawa na sigam. Okay? So, iliya common difference. News etam, bang banal ya points bebenetam to quadratic iya. Okay? So, ele lang guys. See you next meeting.